Game. May champion na sa itong bakbakan diri sa Tabaylaom ha. Ang team Cebu City. Tabaylaom, San Vicente, Liloan, Cebu. Kini game 4, money game na. 1-4, 1-4. Servisyo Tonton para 2. Out ball. Bola sa team Cebu City. Once again, atong pasalamatan atong sponsor ng atong bakbakan diri sa Tabaylaom, San Vicente, Liloan, Cebu. Nga si Honorable John Kabatingan, organizer na to si Marsky Lial Pating. Andy Ryan Ruby Promotion. Unsang bulaha. Di mahikap ang tira ni Idol Jobert Barcinas. Parang lightning, parang lightning. Iguales ono. Kini para do sa team Cebu City. Jimboy point 2-1. 2-1. 2-1 in favor of team Cebu City. Kini para Chris. Point 3-1. 3-1 na. 2 puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Sa ating game 4 money game. Tuni, Kulapo. Tonton. Ayay, Jimboy. 4-1 na, 4-1. Okay, back to live action. 4-1 atong score. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas para 5. Jobert, out ball ang tira. Side out. Atong score 4-1. Servisyo Tony. It's my day. Jimboy to Jobert. Jimboy again. Tony. Kulapo firing. Answer by Tony. Net bag. Kuatro atong skora, 4-1. 3 puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Okay, back to the ball game. Servisyo Kulapo para 5 na sa team Cebu City. Kulapo, mirakrak. Bomb thrown by Jimboy. Answered by Jobert. Kulapo. Tuntun Kaban. Countering the shots coming from team Cebu City. Pasok na pasok. Bola. 4-1 atong score, 4-1. Ball position sa team Consolacion. Servisyo Jimboy para 2. Ayay, kasod. Side out. 4-1 atong score, 4-1 in favor of team Cebu City. Jimboy, Jobert. Breaking ni Tudi. Good item. 4-1 atong score, 4-1. Servisyo Tonton Kaban para 2. Win! 4-2 na, 4-2. Pinapyasan ni Tonton Kaban ang kalamangan. 2 puntos na lang. Servisyo Tonton Kaban para 3. Tuagsik na naman. 4-3. 4-3. Isang puntos na lang ang labang sa team Cebu City. Ito para tumabla ang team Consolacion. Iguales 4 para Iguales 4. Wait, Iguales 4 na. Iguales 4 for all mga igan. Iguales 4 kini para 5. Win! 4-5 na. Lumamang na ang team Consolacion. Isang puntos.
Hindi para change court. Servisyo tonton. Agay, tukpo dito di. A good item. Labaw, size 4. Courtesy In favor of of Tony Ismaili. Size. Change court ah. Oh, ang tasty na crunchy, na crispy. Maricel Anthony Chicharon, mapalitan ninyo ha sa Poblacion Karkar ha, sa Maricel Anthony Store, mga kaibigan. O ang Arnoco Ono Disco Mobile ha, untakan ninyo, namoy disco sa inyong barangay. Arnoco Ono Disco Mobile, City 4 na. Infos Kids Artwear mga kaibigan, i-search ninyo sa FB page ang Infos Kids Artwear, the coolest clothing line in town. City 4 atong score ha. 3 puntos sa galamangan sa Team Konsolasyon. Servisyo tonton para 8. Jobert. Binumba na sa iri. 8-4. Sharon Kunita pompa niya. Timahalas sa sugal ha, sulat sa mga bumoto. Tudi. Sharon Kunita. 8-4 na. 8-4. Here comes Tonton to serve para Noibi. Ah. No. Sampai itu. 9-4. Noibi 4 ang atos skora, Noibi 4. 5 puntos na ang lamang sa Team Konsolasyon sa ating Gimpor Manigim. Makabawi kaya ang Team Konsolasyon o matuluyan? Ito na naman si Tonton. Kuha Mixed Explosive Jobert Marcinas. Kulapo. Kulapo again. Ula. Tuara. Spar in the hole. Mamma mia. Grabe breaking attack ni Tonton eh. Gis 4. Gis 4 na. Gis 4. 6-point lead in favor of Team Konsolasyon. Tonton again, Lobo. Agay. Point 11-4, 11-4. 11-4. Para daog na ang Team Konsolasyon sa atong Gimpor Manigim. Servisyo Tonton. Para daog na, may daog sa Gimpor Manigim ang Team Konsolasyon.